Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wananyasi wa Komoro mloze ntananza za hule mimi na nyimlo honda ni mwe Komoro to sana amani garimikaoni juu ya hani abungi abo lazima reparsana banu sunsubushila na ranzi ke rijomwambia nizo rajipanga rije rimweleshe nizo abungi atando jodo huja waje wadorishila na urangalia ye paji hanyo ino risari jihondo ngasi place nation ngasi place nation hauza hadisinani ama hadisi menji ngiabo ndio mutajiani partager video yenu ndimo abone page ya hanyu yinu ba ekanga sinamo ngasi wanono kabazi jori vironto ngweni iritojo mwambianizo au iritojo mwonesa nizo mungi mpakanda bahanga si place nation au mshaharisha ye manifestation ya hatu ya lo republique le dimanche ushawo yinu manifestation ya jana na mengo miraruna nne ya lo place de la République et dimanche abungi abo lazima jana yemfumtsanu lelo maudu ya hoa ne juma si ukavadima dasinanyi au hadisi badima o juma e manifestation rolonayo na nezijirio aruma enzi ya hatu abgabo pakanda yabo lazima ni place nation laboratoire lelo ijerimo de sheni e barnamaj mahsus rilonio na ya lelo yona tendena baba ukaya karnado bewa shangar junji ya direct abungi aburju mutajiani partager video yinu ata ziwasilo banakula dimo de message yo inji na umwambiani ukaya ni wandu mlo Paris na ne région parisienne na ne banlieue tout près de Paris ndio mutajiani mji hawinji banga sina besoin nanyi e dimanche anyont ni diaspora ya baraka ya hatu ndio mutajani mji hawinji au ka ngabo za hwamba ngabo za urenda ngabo za ufanya abungawa mpakanda yabo kanula za wakati mwingi lazima nitahewa nama bobanu walio rehadisi nanyi ojumwezi lio rizivone enamna doshindari rizibabu abungabo mpakanda bahati parswa na matano ngo vanu abungabo mpakanda bahati parswa na matano ngo vanu shaba makimjima vanu shedisuf ya makivanu abungabo mpakanda baha karnaula ta wakati mwingi manazen ngomizo zinji hapo hapo urandori zambe na singar ta mni sama parce que ro mwandisa message ya twino oka normalement c'est andisa 15h no aba ta singa sina 16h abungabo karnaula ta wakati mwingi abungabo mpakanda baha ngamtengele mwana ma mbaiso alihi ri hadisina sinae ojumai manifestation ya hatunanyi raya hudumu ya dio dimanche place de la République manifestation ya jana na mengo miraru nanne ya mfumo abungabo mwanama mbaiso ali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wakomoringo welizoje namna manifestation ya jana na mengo miraru nanne namna ya pangia. Assalamu alaikum watukufu bari mshilon marhaba fidelity hanyu mbidunga au haini wakati ndo harmaze mimbarzim
asine manifestation ya jana na 2024 2000 kabil gari mparanao hawinji mje Place de la République mje rifanye manifestation d'habitude ringo yafanya na nina mje hawinji ba ngabo zinji za hamba ikawo haini mndu na sane ya jaji shildewaye mndu ukaya rijiliwa ni ambassadeur wa nyumeni hunu Faransa abonge abo ngabo eza hamba za hahe ngabo eza hamba za hatu harmasina ye abonge haini mndu nafanya tahidi yaje harmwe manif babo ndo bahanu haini mndu wanzo banogo reo masiwanire ya hunu ndu ya jabo ngutuishie zondu ambao yajeleze mananya mndo jina abonge abo ngadi mparaoni haini bahanu mdiyo harmwe region Île-de-France na hunu region parisienne haini mnafanya tahidi nane ziapeli bani na bali appel de Marseille, appel de Nice, appel de Lyon ziapeli zozote pia na wasane ni manifu yake muhimu ndondo ya 2000 ushawo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntu kantundo talazuzu manari humadisa nuanga sina ndogo zikiba. Ngasiarima manifestation manama Luamada ya manifestation ya jana na mengo mirarna nne sikarno parola wawaza mpaka za la roha na bodu jumjia wawaza abungi abo manifestation nunga yo nafasire yo shao yanu kaje hele mananyasi mbaiso ali aziteleza banu afumbwa ambassadeur wa meni ariabe ho banu abungi zonga johamba yabo ngabonu sundu zamba banu shay objectif ya tu yaba ha lushinda litana baishe wa Komor ne diaspora baraka waritengele Place de la République di mashinu shao rijeri fanya manifestation hatu na sinao inshallah utani maelezo ndini ngo jukaweleza bana Madame ambassadeur shidwanite okawamba owanyaswa kumwari walo hunu waringar le Place de la République e badanse haona boko ngemiro wa kumwari walo hunu arme de France wajuhe ringar la na Place de la République ahidi zilariwambia hena usiku ya ukaya wano warengezi kwa ujuma urifula magaya hama siti wa Komore hamandao kwa ujuma urombe aduwambi hama siti wananyao kwa ujuma hambaeka karja kubale radunga ula mnodeka undo wadunga hautimba kufura wa siti wa Komore rikaji wa mwambi okahena mfumbili na mjeri tsange fikira na mjeri wanyese fikira na mjeri tsange babo rehe yao gejom kinishia rinjilo ntsingoni ne karinjilo ntsingoni karja twadi ya gejom kinisharila le dongo wari warewende sazinuzi sazijihiri bwana uhaji hala hadzubu mwana ambassador yabo ngabo zinji rijo zamba 2000 jawo kawa wajuha hawinji ritsanganyishia na Place de la République ukabo ngarjo jan arju twalia yebanu bada wohi yeba waloi hongo ajoka ujandi yebanu bada wohi ya janeze menasi ibanga joka hunda taratibu irini za Uvira yukizo zonti pia mwana ambassador wanduza ambao katika wango wazima yode maana mkonga rifanyao appel ya huwa Komori walo harimaze instance pia hoka hata hamena semze militera ambara huanzara kujaza mjoka ujanibua ye consul yo hatu arinziro aboge wa Komori wangazjamba ukana haina yare mwambua juu yeto fira mwazi aboge ranzirisa randiso lapizi wa kodaho ni hatu ambasadila lodaho na hatu sina alikariati ya video ya mfumbili rikeha uji Republic rijeri wenye sefikira rijeri tsange fikira rijeri saidilana haina mzimandasi yatowe msaada wa haa ili ni wane bwana ikaunge juta faida nkuyu waharimwe masiwa haswatani irejeze ye amani na stability ya hema siwa ya hatu ngede babi ikaunga mtsango hata zenti uzijawizu tena mwana ambassador hoke dossier ni tena irenge volume ya haju haina la yakani gar shukuriya maraba miji abungi abo kanwa kanfilula ta wakati na utalazuzu hakuwako ze madangi zombili lelo olio ukandaro ngizombili ukari humwadisa no kartonari mlemezeni na bonga sina mission zindo jina zilo jumaba je mwana mbaiswali ya ambassadoi le jina la yuparwa Ahmad ya ambassadoi wakati wali swalihi hani kwa bursu enda somo 6 mois za médecin Moscow 6 mois ya médecin wakati kama mfanya mahakume mfanya médecin na yeye hafanya 6 mois exactement
hafanya simu afanye simu ila haja aliswali haja mbehel maruf amdo jobza mba mimi personnel kaya imba wa mwasi inidhuru mimi baada inudhuru banu marehemu mzee wa hatu Sedi Umari de mwenye wa Sedi Umari mniganga lolo sola mitami haviri homba wa mwasi ni parsabala anrenga ni bawolo hospital el maruf badia si el maruf la mi harmote du torbe nga modo ci parsa docteur Amada avait blouse blanche ya to bakavanza mitija ci lo wa ne mwasi ko don fanya traitement amba mimi haina mno lo wa ne mwasi ntino jani mzihire abo kairi mwendeza mimi wa ma persona tikau hatirenge taxi bala tijivuriza gobajuti parsa docteur Abbas mbuna mrahemu mwende akahuni zihira abungiabo mwanadamu wo tijokaya yeti mlezi yeti mwema au kaya benge hulwawa benge tijufanya nonge ndini shaikaundo hospitali mruzi hiro ramzi shahambenda hafe nyebo Mwenyezi Mungu anabanzi fenjafa tama minamo tama mjoni mtimbule banaba ni mbunge mbio arme arudi hangu kende arudi hangu yo abungiabo mwananyasi wo yi de kufar oka ngamdosibutiza mbeke kufar oye azali asumani oka kufari de wo wandu do biho wandu do fanyo no gozo tazila to no gozo kuyahudi bizore ndawo haja hamno ambassador ne monada muira itaja banu hakakomori harideya haritomwa manani harifedhe si diaspora alafu haja kaja kahingara mpado kaja kahingara wanadamu ya wadeya yafanya zie nao je mwanadamu amadu yaja yarijili osku omfumono yambangwa nzo afanyazi enasi yaridibo ya haja habala madhara unaboneo na dola uso atanguru ngwanzo aritore boronoko morea nzo aritore feri kadhalika hunurili orizabushiyao mwanadamu madongo jo komfasirije mwana ma beswali maraba manji ambassadeur suala la ambassadeur ya hajari ngarlie hunu lusuala lilo muhimu ndondo hokazi nukajaj haka komor harandi saranziho hajahu nungwanzo ya jihade kangu ritimizi na wallahi kanauri wahi hata ritimizi ujoka biro hahe ya baye ya pare mduwa jam filme ya duha mbezwanzao sha kanauka yena siarmo imarengo ya padia kujamba kukobiro ya ambassadeur kubiro shaizo rabu basine ni kaunti ya Kikomoria ho basiniyo yabo nguri dharau nguri deyo nguri kulo wandu waje wari huwe yaje yake na ndo bihu awe ambassadeur jende ndo paske ngi ambassadeur wa ho Komoro walo Ulaya ikahaja habala kufuru na do lausu uwadeyo nguwafedhehi mwambwezi wanzao wautiwa na magaya ombwani zotsintswa hii wandu walona akili kawo wajojo kama ambassadeur wajojo kama conseiller wajojo kama secrétaire général wajojo donc wandu wonse pia hajangu joonda hunu walona ilmu fani za hajura hanaye amandizo wahamba wanuhala hambani hohuja shati mdu ya la haju huu uzamba yabo kaha ndugu shamezi sita yone yabo formation unu ya mdu ya fanya misomo wanzenjeze fanya formation ya 6 mois wakati 7 mois ili ya hunde yeneweze materiali za nyumeni za haja shaho mrandisa alifu ya medicine ya simwa mashallah shaba huwa msubuti omru wajua hizo wanze yende ya usihire yafanye abo utsimru hata ideontology ya medicine ya imetrize uju shaha kaya abo heikozi shambusha kaya shahe mwasi wa uenda wa ureziba akaya bo hezi hiyo
ikaya njema d'un côté shaikayambi hehimbu yakafanya wakomo bonge Lujamada yafanya hizo wakati wahiza huo yaona mwanadamu uyabala mitilili ya damu ujo lopitali yambe ukaya ikahulwane ne mwasi abo nsina huzihira abo hakika wo katina binadamu hata ja mtietone ka hafatwa hulu oka hulu ababanga mehao wapeu abenge mwanadamu wapeu huo yakaiho yandisopeu ranze kotumbuni abwaba haya balighi abwaba ha mtujuari mnikesi mwindini sha hakika abo peu multiplier par 100 wage abo karjaka humlina na ndogozi ngaja fanyehu unaja haruma gere sio hatorea imheshimiwa ya lonisimu ya militera abo katujwe ihoyendao militera abonge yabo ge arme ge yabo na tena yenda Marseille utilinde babiremezi minji yenda zentuzini ba haishiyezo hamba abonge yabo yenda bangu yabo eka wende waibuwe eka wende waibaye sha almuradi militera ngulindo nanasi waridharau ngari hushiliao ngasibanu ngari lindao. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unu mwanama budu helirele wao corps diplomatique kange ndo harmanti ikaba ja ambassadeur wa nyumeni hunu rekai mkomuru rekawa kijeni karja paro wona akti ya jira l'ambassade juzi ya hatu ya ukaya abajuhe mzungu oha Elize ya johar mule jumbala hatu laki Komoro au laki Senegal au laki Gabon ya jani ke barua ya ndobe shwa Macron uka ukamjani dhubitishe ukaya ngami ambassadeur bana shasi uone ki kawaida ya ukaya ya ambassadeur wa ikaisa haja bana ya utaruhusa wa Macron o Elize ukaya amanzo nje basi kerende vipare haniha ulado wakati ya ambassadeur ya bala we barua yani kwa ni rais ya mbe harmentinu ya beshe Macron katiruma banu nje kenshi banda minawe abunge ngende barua nani kiwanya yonde hilinzo ngozi kaobira shaho kalelo Macron ngupo mru ya johar mu ambassadeur ya hatu ya janu ke barua balara karjelewa diplomasi ko bira bana mwana mabudu podi honga we banu ngobo nongo hamada zinu za diplomasi na ndongo kadha ani jazini ngojo zifasirije ula mdujo haziahe ebane komurungo wajozi walindao yebane mwanadamu yakaujabanu wengo ngujuo ezimlindao banu awra kutujo mwana ambassadeur abo ngabira ngaila kingazi jana mbezauka ebesimile fuletiti nekebe simile fuletito yabona nesura yakasome jana ambassadeur Komoro bajiri incident diplomatique zinzima incident diplomatique ziji sha eteminitsu utirinkayo lelo bahi parce que ni temilo na étape ziji na wakati ngori kote mori rilindia ze sutiza hazo halafu kurudu jora ngezi za bala sate ngamjo tsahukeradi yetemino wirejeze maudu ne jume kanga sina mongari personnel au kangyo na étape ziji haku amjo kumamba wakati ulomshashi ya incident diplomatique ya jiri jana ya handani dokaya ikaba amjo les ambassadeurs Komoro sunja za ambassadeurs jina les ambassadeurs Komoro kabatsa ambassadeur wahenti hatu ya paro njabon tijubanu rajwa uka hanji yabon tijubanu illa bade kara bisendo ambassadeur amboke ambassadeur lobanu ngufulani sikariji atanga bwajo yabo watimizi mwaha mahamili wa shaje wa rikakari waona mimi tikajua le jina le ambassadeur ya Kabala ya Farik Suleimana tilijua baada ya hafa tas ala fa incident diplomatique ya jiri jana har mazen sida za jiri jana ya handani dokaya les documents secrets ikao yupangwa les ambassadeurs les premier conseiller chargé d'affaires ikao nge accompagnant des informations zontipia zila wana na ministre des affaires étrangères ila document ikao nge selewao
harima bahasha ibaliwa ne ambassadeur waye hajirande Elise baada nga sikunu Faransa yebu jirande Elise je busezisewa hakuriye ha ubeshewa convocation bubeshewa invitation arabe invitation convocation yo shagal bubeshewa invitation ne président de la République wa Faransa ka date fulani tel jour gojo ji présenter hunu Elise baada yabo ngabo ye protocole diplomatique ya Elise wa jom receive haonana daina président de la République hamremete document baada yabo ngabo ze enchaînement zifanyishi hao kazi yafanyishi hajana shaba tolo mrufanyo hazi Elise haje habo shay ye kuriye ziba hila yo kerande wa public ye document kange sesiwo ila document il rende wa public par les médias il y a un de public de l'ambassadeur ça veut dire que katine capacité katine compétence c'est très dangereux bahata ula mndu wae ula mzungu ya jakahiwe shaone boya unaye media wa flashe wo uharima ula ereme o boshe document ani gamjwanga les vidéos kaja jusa shahitwa parce que hajueza au katitwa harima piège c'est un danger document nous quand on doit public du coup hani kiwayo yeye en main propre devant les caméras Zasaya Ahmad kajauri à l'Élysée il a remetté document il y a un incident diplomatique au cas où il a Syrie et Comores et Sahel et première partie deuxième partie quand j'ai invité le président de la République française il y a un projet il y a ipanga il y a des sorties ambassadeur de Comores Kajamlalika yenda yamremete ye document ikao ngendo ya bali ye relations diplomatiques za comme de Faransa Kajamlalika yenda mremete du coup yabaze ngozi la pia c'est du people wala mesa bali hamzinga kwa mwana ambassadeur incident diplomatique ya vili ajiri riwono sonti pia au kule fusheo Ahmad yafanyilia premier conseiller chargé d'affaires c'est Domar na deuxième conseiller Mwinyi ya wafanyilia à l'ambassade gamjo hangalia chaîne libre de Comores nyonti pia nyanu mresive ngamjo una mangalia video au ka chaîne libre de Comores wa warongo zao hanjeo biro ha hendene mzungu ya beva ka ubesha document ila halafu hambi ya Sedo Mar na Mwinyi ukana mwedezanyi bagam hadisi bano damine mjeni woi genje ni mpareni rambeza hapa donc ila incident diplomatique ya vili madame ambassadeur okazira bwa kauzamba hajozamba hors camera shahaka nzone seza ho kabale diaspora na kawala zano wanashwa hao no wazaza hao namba ngamjo wa wafunga ngamjo wa yezamazi ngamjo Holanda asina Sedo Mari na Mwinyi bara na Mwinyi Abdou ma conseiller wala à l'ambassade na wala ma fonctionnaire d'état wala warumishi wa eta basiri wone namna ya wa humilier ila ala meokaka jakau jabala fanya hazi ndeno walo bala jakau jabala fanya hazi ya senio wa Komori hakau jabala ya jajo mwe nyumba ngojele ya tihole sasa hebisa haujarenge ziluzulo bala ya zihuza bayi mkodari wa rogo hamadi yone esida yabili esida diplomatique yabili gabo zilonzi rohana hizo les documents kake tuenda directement à l'Élysée ya bali wane nola ambassadeur gebidio le ministre des Affaires étrangères Mahunu Faransa ya arrêté rendez-vous ya hene ambassadeur Komori ya Jahunu ya déplacé à Irenge dans la discrétion totale ou bien le ministre des Affaires étrangères ya directeur de cabinet wa ya jarenge document dans la discrétion totale tena madame ambassadeur abungaye bwana mkubaola wala ngamfikiri ritsoso mabatima ho haulazembe zaso mibone ifunga abantu yoke howa yorubuwa nengo nata jo ifunga ngetingo hoshe rambio yenzayo iyo de difference abuge madame ambassadeur kandone semba biyo ili wandu welewe eza jiro ambassadiri yebala zedo harmano mukabati norme ya respectewa handani hesaune soka sima incompétent siwa Komore hazone so sema mzungu hola onosoka sikana siri haonesa mzungu hola kasika riziji wao haonesa mzungu hola kasi watu wa adabu nanda uzinga na madiplomati akaja wengarie ya wajete hamandu wa kutoka allez jouer les enfants la kazi leo jahili swala walu sama na ambassadeur
na mwanzo niwaambie wa Komori ya ukaya Ahmad kaja kaujahunu ya jake neno wa Komori akaujahunu ya jake ajalima wa Komori wengi wa na problem wakamwishi ya hauneseza haukaya wa Komori walo hunu ngabonda séjour handrabo akamba kabanga walone séjour ngarjona mna wazikunda kabisa bediruka izo zandrabo ngabonda walone karta za Faransa ngarjona mna wazikunda nariti ngaramula nao sabidiruka bongujuo sana amzambodo abongujuo uwandu wa mohoro ise hondo hao walona karta zako elina karta zandrabo mimi kanaka ujua mimi tsabu Ahmad ijuza dimani kana ujua wakati mwe jikunzi yakizana ndi lisansi yangu ni sanjo homnikayo ni hamba Ahmad watu jikunza dimani abo hata ajoka mje jikunzi yajia waze malaho ya jikunzi useze fami hata uremi tima hiyo abo kujo la maana ni kujo julo bahi kujo pula shahitwa obu ya unjahari madaho la raro shamo horo yo kujo jua abo ngabo handani hakamjatsa hebalahi no waduze wa mohoro hakamjatsa hebala bili la hahene mbajini Nembajini kwa nahu mnika chance wa mohoro wa onga misuluka ranzo wakati afanya diskurila wasema mbroshe yao haukawa mohoro no wa jinkunzi na wa mbeni na wa nsaweni na wa mvuni wonti pia ze espoir zao ngizo harime mafuzi hatu si wananyao na si wana hao wariba hizaraja hunu amunga Ahmad hawa mbaukaya gamjodowa denonseptima hamtima zile zanibi hafaransa hazamba jao mwana mamba sadoru wa Komoro wenyewe hapo unumsiba wala hoja hunu ni kama ngo unuza ni bwana wala hoja hunu ekahendo kanti na mzambondo ekahendo kanti bale pija la jana gilo na tarwa mwambabi loka bangu joka ukanti na bugena ba wakati fundi ndahodi hula ya daro hemba bitena daro he gerger yishileho jawe ho tena badeka hapo nda kanti manu clandestine ma sheka ngu respecte sharia Gebido ya rudafanya msafara arje Komori ranzi ya dossier ende angaliwa iveriliwa yindulwa ze akorozi hise garu daraje huru balakati en fonction non il a mis en place boga la dimo yado enda hamwemweu boga manzo ni meshe lezembeza hokaya ulimibaya baada za incident diplomatique rezehat ulimibaya la he bavu yambajini wabuha yodo ko wa jo regleze portina wenao ulimibaya la homji wa mohoro wazaliwa yemba hiyo kana wanja bohari buruduri toresi wa Komoro wahezi tiziwa jida yemba miyongari hambi yao ya ukaya mimi am person ikahuni hutsahauni kwazo hari mazenzi za pari gojoni wana na wamba sadi kuna ushinda unzi no ambasadi honga mjonjehe ni wakati joki ni chango kodu kanti yao ngamjonjo ambasadi na kuna ushinda unzi yakaparema polisi ikawa jakume basaba ngabajuja mengo miraro dingo ni mao abojo hamaji ndawe haukawa ndo alo banu wenye ntinu wajoze hoka izoramba ngarida ile awo yenti hatu waele wao kama japaro ka ujano mwambasadi wajiwa ware kio mtsana na weu ye polisi wakakwatozi jua otojo kangara jo yabo okase wakatiraro hasito wapararombe ukangara ndo mwambasadi baba mi hadongo gandora rekio wao hata wajoko jabo urundo ni sariwa swini Abungemba biyolo jodo shangaza ngamjo pare police ze pletiza deposewa Ahmad nema diplomati wa walo yabo gizo harima gizo shihwi hena kulenti yabo ngetungenda ndiho kaya keti namba mradi hata yo amba hodo depose babare mwangado na majo yanku yoyoto ka henda pubeli Ahmad ngabono go dufanya ekawusumuti oze usibonzi yabo Mubereme na helesha tureme mkote nda una mtima ndasi abo ganye bata paskabo kufanywa na uno jeka ndeze plenti wetu dola tawaka gamu ni kwe garantu ka kuna depose plenti hata iwasuli baba yemba byonga mhabi hata mjosu tena boka gamu defi amperso oui ba ambassadeur tsonosha gamu nazaba gamu mdefi Ahmad kana udepose plenti ya husule kioliro wa ambassadeur ya husema je yanku ya husenganire mo wa ambassadeur yene baba hana kedawe e plentajo hi deposer de babahar denso ajo sumutato wazibi hashilabo nzihare memdo baharema iyo ndo kesa hiyo wi bahata hawono ila yaola bana wala komisaro plan woyarema na shida endaru ze kamera za wala ambassadeur ya Germany wazarenga ze image bahibo na deposer plant itwe hansangyo yao uprovoke halafu provoke haba wala ila koro Ziongi hapo ngebale lungu chakamba ndabenda barema majo yanku ndabajure matena shamba mini mambiao mwanama ambassadeur boazi tota afanya errori
do imilie wananyasi wala madiplomate walo ambassade wa traiter aux affaires courantes za Comores do subuti ya publier ya dossier ya ndani ya Comores ya irande public do kaka subuti ya jihunsanya ya kanti afanya mgazija okemga jamba mle tuhengo mrukanti ya subutatu hengo bahaja ni hetebweni badala ya ukayatulie moya tulalikwa Elize ya balie document ya une se jirma de image ya Comores zilez parce que zila kaiti de jirma henti bozanugo za tukau ufanyishiha haboya kabatire connaissance ya e gouvernement comorien abari zambao ne gouvernement France kabatire connaissance bidanje ndani hulapwa ndaye ya mnike barua hila ya juhenza ya parishen libre de Comoriaji afanye lila batani lahe ya kaulamba shafan zede gazila mwana ambassadeur harudi hakauha hadharawa Komori bugengari mwambia ukai Ahmad remwana mshe ulobo ntijuba bujwari kurazo harimenzi yanzo ya bia ya ambassadeur kana uzi yakeka bafanyi hanongo garjo do da refanza kisuzaka garizo gari mdefieo naneze plenty gebido ya rjo harimaza komisari ende ya retire ambassadeur de brio auze copies au depose plenty ya jaheze minima wa commande ze fei ya jeheti mangu ajila hunu ze imprimerie nga fonctionne etiji ya Komori ya jeheti bahina wakati yetu depose plenty na mingabo mdefiene mukakabati pleta jo he depose ijo he na baba ha haya ya tunjo domna je ya hauza njakupe deja dossier ni keyo je dama na eba na ulacha le dossier ila gamine garantie o kai le dossier ila gena tula kubeli shanga jonda atulo haruma kampe keya utandu kambe jo tretewa okay forme wiyo ito de credibiliser Komori ye fond ituwe Komorengu mwana ambassadeur abage Ahmadi hajahunu shahaja haja la ilaha wa gazija na zambo madodi bismillah fule tito haja hadingo wagajohambo kaujadi kuchongo jonda uso hajadi ngo jonda dingo hatsoto wa Komori garjohum kuraze hokaze mashughuli kana usubutaji harima mashughuli bansidoka na majilisi kana usubutaji majilisini okeli sajo nja majilisini garjohum rahimu au kahamba gujo kawri rahimu wa ambasadi hamba gujo rifunga batwejo harima majilisi atwar johum funga yabo gujo ko bakisho na hunihula yabo embabejo ko baki ambase wala walo bala bana Poti na Zubeiri na Sedomari na Mwinyi ambase ngo ajoko ka obligé wa ambase wa protéger babi ambase wa protéger babi hokasi senu tena gutahoze haja za ahe beshe bidi yamhore kana mmoda ujambe ukana mnifanyi zango zango ngwe na mreti ikeba hoto vadabu yafanya jana heza kufura rudi aini hai ori provoke kamera manzara kamtata tubu ya konsuli ya ndabu kumukana ambassadeur ndo kana konsuli ngojo kwa konsuli mwanzo jihade ukabo bosedo wa Komori wa julanda na hambo wa Komori wala hunu Faransa wa uwezi wa masampapier waondu wafanya fausse déclaration alafu wale gojo kwa rubujo wafanya récupération c'est impossible ndio maana ambassadeur na binjo hambia Ahmadi halenka uso hanesha fuha ngamfikuru kaburi hao hiyo ze discours zahiri abasemujo dozi tola moroni shahunu abasemujo vurza yarambio sababu nukaide sengo jure konesao kenao rekoneseo shafikiri mujo vurza rambio okezo yamba wae gazjo mkaushia ho la jana uhonda lelo honda mau yone babira kanzara mbelelo maudu ngarjo henjeza za saa tena bangaba na za sana za side sengio ndio ndibabu au kata yeye wae ngasina dossier ikaugazi akableo na ngarjo honda wakati mko kana nojo kakar zamba. Shukran mwana ambassadeur. Maraba menjia tanjodo ndala swala la bili ngamdudin rejele swala lino wilo ya ukaya ya mwanadamu oyi ya ambassadeur utujondongo utizama na utujwezo arenda utujwezo afanyao mimi en personne me Ali Abdallah amumdido mimi en personne aina banunjo humparisa uno wakati ajono kabalati kamwede kajanzihira abole lomdo mtajaraha nontino muwa shayeheli njo mrongoza mujosani krizi mujondolo pitaka kanti nomba nafasi andani tinda watu rizihira shade madhara une mabone une naki na ungari mjo weheli azalo wola wakati emeri ya kobulwa mbeni emeri ya mbeni yomba pilote ya hemeri ya mbeni ndo bantu bakutunga hemeri zemeri za Komori ikotunga mbeni ranzo Ahmadi hoyi haja mbeni Abdullah mbeni akamsoma namna ya ubali ya meri yabonga mumnamuono yabukana uneshape au kanga mtimungunga uhangao abungiabo kanga na ndonganzo afanye kujonda Moscow au kandi hoya kausome ya emezi 6
labda hode zenziajo shinda yanu bise shatinda banu shapa nuntabushiawo na hula komori na zalwa mina nge mwangu abungiabo wamba we humtorea mitkala mtsamu ngamba mumlido mimi personnel abungiabo mtula wakati mwinji ba miti mfudhuli shantu kanzani mwechelezize ukaya ribu wema shishonga rihushili yao na miutila uzo hambango roho wende wala ule jirani au ngo roho wende wao ni mbaba hanu au ngo ndo afanye consultation hanu ba kuna heshape ndo sura la ndani abungiabo maraba menjua na nyasi mloba numrangalia ona mdisamie makalimare lo banga majiro hako he mwanadamu wa yariji labanu kaiti dhamana ekati ndongoza hari ye mada ya pili ilo banu demobilisation lode mada mbili zapanga ye meeting ya twalelo hili mobilisation ni rwandongo zinji okay mobilisation yinu ngasinoana hatua he mabeja lokomori wa ingarie mabeja lokomori ngom yako ye mobilisation yinu gione biashara ubwetio ye mbabili yongi onene no kabati hazi kabati msomo kabati wanrohazi kabati harma ye komori kangi unandrushi wimfano shabo 20 do fanyo hazi emengo minane kwa tufanya hazi yabo kwa lunalila wena le radio kabati shilio tishingo chiputu yo discours general mwanama mbaiswali hi swala madilo wa komoringo watafunyoje swala madalinu la mobilisation marhaba mwananyasa ambassadeur swala lahe maisha madziro ya lokomor yayo kati ya ho eshio komori bahi shana siwatu ngatambao aindi mwananyasi mrajoka hanza msaidie ila €100 aboka ho msaidia €100 hale akahurumia mwezi ababaha wirumia mfumo ranzize bei saheya ranzire ewo hujamba indwa hula huja ze charge za kibinadamu zote pia zaheya abonge abo kazi jamkalanza ete tabu ne huzuni yalonio eze namna tushinda maisha ya basauha na sibatu riroho kunu mangani watu gartabi hao he hadi wali moge ya jobidinde ingeri sihana ya imata riwana ne sabari zini ukayo yoti fatalite tino ko akabidike izo zilauha munguzija banu zo no bokozo hundi hadalao ezo tino ko bokozi fanyiha kasina ujwazi zibuji haindi kawandu kwa una madhamana natu ngalauma lahoni idhamana mhu wa hili daho wonde mbaba ile daho ya duna mzaza hatu yerudi ahende moye juhabo tasi wangalo limdala do dahoni kahajuha wangalio baintuitio hairoshea hairoshea haitaha rekayo honze rekayo mbwani rekaya biro almuradi yende zamana kutundo ewana ngwao wende likoli wende shioni almale pana shio donc wende zamana moge euro ha hende hatsa ha ilaridiki Mwenyezi Mungu ya mnika abala hajoda hon hui kontrole ala wahendo msirini aswalia dhuru hajaha unokanga mbahinu hali au wana walibahinu warudi warejeshoni bojioni ndio hali ya dhamana cha ni madhamana ya hatu kwa madhamana hoka kwa tufikiria wa komori watu fikiria wa komershango au yabo haufikiria yesi hiyo iti wafotohe yonde bahanu walio do surveye yezi itike na mru do subuti ya tsengene ya chambe kuto abage shakwa tufikiria maraia wajifikiria ba umria na wahazini ajaunda bainduha ya hada na mdaba moja ya wona vandu ya dalao shakwa fikiria utusifeye yezi bisitoza kaubidi wanadamu wa warengaensi yo haigozisha mfumu warumiao wambongo una wendo haruma emergency wajue mbaindwa hulako ya hoa komori kesir
ino wazungu wahamba autosuffisance alimentaire yabo ibidi wafanye kariti wajizi awani kaleso sha ngari wambiao iye mahutaji wao Komoro walionio Komoro wazomba indriade wembe rahula no organiziwa na ila serikali watia wandu wafanye hazi harumale dima wamotive walimaji bare sheleo hali ya heze ikade nesifader wakadoni kama ndudziwa la dwangba ne jambe wana sukari ndio mweshelezi nana ntohole wakaunikuayo amnyasheleo kai mwana mahaka aibo bokolo mduwazi ndio shelo ne jambe leziwa ilo likaurifai nduela washoni votasi womtsana haja kadishofe wao bala kwa huno kwa safura abenge iyo ndo wakati wa hane huo kwa wali Abdalla Suo kwambo mimi ndo wazibona shirao hizo cha hizo pia ibidi serikali watunde wamwaishi wa wanadamu ibidi watie ndogonzi yani yaho walozi walozi wa hunde ngalawa hane mna kasi wala wovura uende hule walo wezefi waje waulizo wa Komoro habei ya urahisi donc zozo tipia ibidi ke serikali wazorganize cha wakati yabo wanzao na mlozi mananyaulo hunu yambeshe 2000 euro ende yaule mna vedeti de hombani asaidishe Mungu ye wakati yewola utine mdu hunu manga ibidi serikali warenga charge hizo wado wapata wadoli bahambabi doli baharadi shiwi ndio ndomba ni hajane mnambasi yahuze yarengezera shiwi zila za hedene ende ate homeki ya doli be dene yo hambabi no. Donc izetaratibuizo pia serikali kwa timizo hata kwa tuzo lazima wandu waishi Komoro waishi hau maskini siki waishi hau mavutoma do bajazi agression badoze violence zilo zinji ndezenira mavutoma ngu hawinji kabati olezi nguo mwinji ne mapara kwatina hazi ukaya wala wanangu atimizo misomo wakakaundu bahazi wafanya wasaidia wala wazaya wendo likoli abongo lazima walivwa college lazima inscription za university babu hizi nane yafanya inscription no waze walemewa no wana walo baligh kwa tuna bahazi wafanya abonge Komorisi kamaniha ikaze famizi kamaniha kwa unatabu abo Komoro jumla ndo walo harmatabu abonge namtafawad mjuhe baba nusikarnauzia ye babo inurambao inukarnauzia tanke kamti wando ikanganyi wando abonga si wando abonge namjuhe mtafawad mjuhe maniye haki za hali za unono za security za howana hatu na wajuhu watsingo urenda atwabiambi na sijarare wona donc bato sharia shenda o bato obsomo ko tuhenda kabati bano ko hatta endao alafu na mkerandi mtibakishe ndani na mjuhe kaka mtutsanganyi habati marande vumatsanganyi hamoroni masidai haki hanyu na mtozi fanya Yesu bwana juzi mkazi yazifanya ya unjira wa mkazi au mkazi wa junjilia wamba wa unadhamana ngari mhimidi yao iwanene bana hii haini mlunato regere babu ya hahi mumjiwa hahi na shinde ya sensibilizo wandu baba wandu tawala wado jobi sirini wefanye dawa wandu we swale la siri hansi wanazikao bala wado dawanu kwa wadu ambao wandu wa Ben Laden donc wakati bala wafanya mawaidha waonoya tuso utujo kusoma wamsaidia na mtokanto msirineka wandu waswali mzambe mzikalie shamtito kama hinga mrambio mtawe abage na msane kankarobo hajo mjini hanyu muhime mwishidie nani zo yajohamba katsuhamba nongoza ujufumo changwa ndongo zijofayo wakomero babu nunga uhashiri
banu karobu haringe bide tala wakati julo banu ya wasuli si shia ukange njwani yewa asa wasuli wewe ngejwani alafu wandu walonzoroho washindwa ni wambao katinero honge mjufumo mjufumo haju hangu sensibilizo wa komori nguhozwaniwo boge na mkera dimsirango mjufumo wa karobwe murengo mtauzungoni mumratiza ya kilia hali na mjuhe mtafadhali basi nuti habari za hatu hasije zinu habari za hatu nanyi zinga sulaya ngari hundru ambaye ndurili ngari hundru maisha wanyuka mhundru ambaye nduru mlishati kiasi yahe maisha yakabidili kuboria kani au leo ukakabati wandu madhamana banu kartu ambaye ndawanwa lilo nano wakaya kwa jafanya za hoa komoruwe shindro abange ngari sahau bundo la nyumeni la wandu wajobja watongese wa komori wake haundo heze jihazo nsipi abange yabo narikeba zimari wombe Mwenyezi Mungu yari kubale dua si wanduri lo harumaze media zirambao Mwenyezi Mungu arikubale dua yeti yatu ibasauhe. Assalamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana budun tilokanti ndo tawakati parce que mina masola maili njo kanda nuji seyo shale swale la ila handa ni log la mobilisation wede utuwa banu ndo wataki au kai mobilisation ngina ndongo zinji ziri zingamanya mobilisation ngina ndongo zinji ziri tabishao rolo ndani rolo bonde abwede jojua enamna mtoni kale swala hilo enamna mtoni kimizira ndinge Jerusalem la mwisho mwanama ambassadeur le swalangilo jiro hamada hali wala ambaho kaya handanindo kaya kama ndo wakomoru komori ngechendao yitsige chendao nena ndo shijenda oya boshotenda tashi parsa upando shireme shitsambalia au shiparsa mfumbi shireme shirejende muneshi shiyabo tishi tsambalia abuno baba nekawe komori ngechendao abaga mimi ngamjoshemelezeza wa komori hako hena mzimandasiara ngezedwamanaza hahe wa siasa wajida hiyo ukaoa siasa lelo wawaniawe komori mwanzo wafanye komori ya nyumeni no wakaya abaraziswa sankezi komori ya independence watu ukajumu kwa harimaze ministeri shale lo amagara dori fanye komori ya nyumeni geladimo waju gamshamelezizo wandu wa societe civile uka wala nankankankara kanao badi ya rawanembana hata ratushindara ratimizi wakati rakanzari timizi geladimo nankankankawari wakazi bahano jibo imana manasado geladimo kubaliano kaya si wandu lo harima bwana nzima geladimo kubaliano kaya societe civile kwa na huenda batine class politique wawe class politique wajueza hoka ya societe civile gari wafanyileo hazika ungio pandwa mwana wakangari wadeni yao shilairisha hezi ula mkatra hao wadingo hula batinoreshe leya lelo madama wendonjia uholelo asumu yesumunga antu itolo basi kwa tushindo towa oche okema doktori washinda watowe sumu hiyo basi societe civile da mina ntotombai na yubo ambassadeur wewe nga wamduhu mbuhula sawa mdu wa siasa na parti politique uruha nga mdudu sawa urejwaje societe civile yabo huzinga manyi mana ambassadeur abunga bidole kiolaho like daraja 10 badala hela hangu abunga lazima unubi sarishamelezano wa societe civile ndudu nube dingo uroshe wan wa class politique wa ware mahiyo tena ahindi yekomori yanga mizwani ndo yanga mizwani class politique wanu wa siasa wa komodo ndwagamize komori ahindi waoneza hoke ni wakati komorijo kabazima yabola mkatwe wa haongo juu sankidia ila de mana azalia undesho bahashila sambibo yengeza mwa harmaye ye katra legal ya niko no komori yafanya 5 yafanya le kumbida no wandoa mgwajela tola mgwahamni besala ndo wafanya le kumbwe na watu mbandingo yatula shivani wambazi kare huji gajoka hundrazali oshao Mwenyezi Mungu ajori nkasha bahari kaze tundu rimto tunduni msaidie wala yamba sambila mfulambe bahema udu msaidie wala mjomboka mchujo wangu jambaje mchujo ambezaje haba bantu zijua ezazo wangu jambazi jori tesa hawuzije urito watozi wajuzi kazazali ukangu waju tawaba abange mimi ngama tona ndokai womkoba zima wa societe civile les partis politiques da se condamner ya ukabati watateno wa baba wa howana ikango wa harma zelikoni una obligation ya urejoanya societe civile lelo riwanengwa na inu wakati kao wajuhuwa hangu no wanana washe waloya wasomao ngamtango oharimo education ya hao akawa baba hao no watata hao wademanda msaada wa hatu sidlo hunu abangara tsangao abango wandu wao
lazima wajuhe wasaidie imbana hino lekeze meshaho wana hao okarijo jo fanya jo wazungu wanu rulona ndo ashatu walo hunu wanatu walo hunu rifunye macho rangale wana no kartu stahamili gari kupewe lo kasu familia lia wana haturawaza la hunu rirenge lefuvule kuli rile hakomori ilo wajuhunu wana na washe wasonga abuga mwana ambassadeur imana nambe komori nge jendao dabuko wala wakabidiwe fikirilie kwa tufikirie wakabidiwe fikirenda wala wasiasa kwa tufikirie wakabidiwe fikirilie habari zambao ndo wabila wakaurongoza za serikali za bira bala wazia watu usirongoza bahara asumani ngabunge na bunduki na bugo ndo wekatsi ndaona wesuma maulida majeshi wesuma maulida ba moza maulida uja wenda weyela mwahaye wakazele lehindi nile le jani ye wareme zeze batani za hezo yiho wejo hawe mdema goti na bala waile mwa iyo ndezanga bizawe yentima na mamba sana abuga mimi namfanya appel yaho wa Komori jimla wanazioni wa falsafa za kizungu wa falsafa za dini waziedi ngohi sila pisili wale manaozo babana wakatira wasule unu wakati ukagila demando ahu nsanya ze fanizo tipia ze falsafa za panga ule mengu za vasonga bidozi tanganyihe walitiwa doru gulana batsono ngabo wandu wakana misiri hunu wakawustahilwa waivuriza warambiyo aba wende wadungu diplomasi watingana mizubeyi na awe Komori isangangami yao badala wakawa wakati unawasensibilizo wanatu watinye vino wanahatu waterenge wanu makafiri wa walola shaba wadungu diplomasi ndo marambani watingana mizubeyi yawe Komori ngekindao sana rumani nizami nimenga mfanyo appel yaho wa Komori kao zerahongizo zeloni pour le moment walona msomo wa kizungu walona msomo wa kidini warejeyo harimeni konzi Romasioni rabonze wandu wangalie anda zibia zijorifai ikari kungana shajari habala hawa dahani likansi mkamba rizingaraye wandu wapuwanu riwa digaji ifanya mkonzi mdori likafai abuga ho mobilizo ya Komori nwambeza hokaya na mweshelewo nono wahanyu abaha ngokuteo sheri ngotoroha moroni mwende Tanzania ngokuteo sheri wakati mji hondo Tanzania nganzo hoteli nganzo mapesa ya daktari nganzo malala nganzo shahulanga mtoja nganzo jao hizo pia ngaziro hao harmoye ya diaspora walobonze ikawa kaushi wanaro nungwa warendo na hii abuge lazima banyumji mobilize njweza hao keni wakati baje ukauna na masiwani yaweza nyunga zendawe za tunga zendao kabati msomo yabunsi kayende no msomo kawuta abanga moneni ya turo henda Senegali au Morocco au Algeria au yaro yenda zenzizi rojina katusoma abolo hasarama do wondo wana haji juzi ngabo bavu basi back wasakrifio wanahe bavu hiyo wasakrifio wanawahe lise ya dimani wanawahe lise ya dimani wasakrifio lo pia ngamfikirambe semala harima lise ilo na nazoni watimizi shihinaya basi wanaonde baki sisi wala ambao wana wararu au wana wani ani wakao sakrifia bavu ya kabi warime baki kamem kejakirike harima nazoni shihuoma kankire wanti pia mzimu wanazoni wane do walona uongo baki donc yon alama ya usakrifie ye avenir ya Komori ya mau hata hezeba vuzonti pia je wasui yabo hiyo selection ya kofanyisha abugewa Komori gamu mparoni ni mwambia neza hokaya kamsi ziduku haribani maudanga mjoha meza hoka keringe shirishe za kohama basika tumidi mje mwambia hoka keringe rishe za kohama geladhimu mzirenga za ranzida basa wano watunga hunu wasomao garanzo wano wahanyu wale ho wasomao wasome wano watunga hunu wavalideuze diplomu zao haina mwa garanzo wahanyu wa valide abunge bidio rekena university notelese sakiliha badartona el maruf garanzo rekena university ikakartina university garanzo rekena école primaire kaziti garanzo rekena college kaziti garanzo rekena lycée kaziti aho paro wa Komori nwabeza hokaya ikanti ketina unono ketina msomo ketina banongo itsoka uti kaunge ndao yabo yobidemu na dumu yosho harmenti hiyo ya jusesha hito yangali do wandu wazingarenti yatu ngwarenda saoje ngwarende saondo na tuliyeri wadunge ngwarende sonai wandu wadunge zigongo wadunge izonde zajire Komori Komori ngende saonai irengwa otage wandu ikao kwa tina haki ya ukao harimazo wa manaizo wa irege gozi chamfu lazima haina galiloti bawa sisi Komori walitinde waifurize Komori abuge hulisa swala la mobilisation bari mwana demo mobilizewa no hambeze no mikao gazyo humfai yazidunge yazitujo mfai yazishampe yazirebavu abuge darshukuriao appeli ya lelo manyasa ambassadeur ngojo karati bawa wakati kamfuli haku ze sujet zinu jerizi developer hauraji maudo kama wavenze nane juma
ili risahilishe zihazikao gasi nizo hasonse pia na zirandevu zilio hata maude kama wagaze kanga na suala ngarjore ngakirke minuti marhaba menjinga midamna suala wa dakika nzima na kana mdiwazi nganza wambie ambassadeur ya Japan ukanda mina weri ka Gaddafi umaba kabanuhune perzo si kartuira ya chidobire rishangaza ukangujo kanda ishtaki kufanya chao damina weri ka Gaddafi 24 heures rirengwa 3 heures ripulilwa 3 heures ningenga shikomori irjo katabanga siyabo ndo lo shani abunga kairuma mbia chidori shangaza na mashtaka na mendinu kanbaraka baada binawiri ka Gaddafi bala ambassadeur mananze yao bala huisha ati wambia ukaya sizamba bano modoni sambaye ambassadeur yabe habo timdefie ale katima bokati mdefie yabukonga mjuo ngamjuo hizo ya kahamba ngamjuo hizo yafikirio ka ibido wanadamu wazikehule wala hoka timdefie ndo kama ni wapi dena ka dhamana wa ekipura kaenda ambassadeur nende rawashangazi rawarele kio yabangami dhamana hizo namba ho kati ndabo 2 fois zifanya meeting et 3e fois mono bajama karikume na mfukari ya maseresi wa bala mabuliko yako la zohari mimi ndo hata shehitwa sikami na uba ambassador na bonda bora kaurengewa abori na babo ndo bararenge wenzihu shen juzi azalila ya jahunu raja yabo rafanywa zilamanda wanata haba katsuju la banu zasi abugabuge bido ambassador woyi Ahmadi geladhimo ya do mesure zeno ngoyambao bawa jayabo azaliha kauda honiho wakatirendabo hiyo hasamionda niho legarili tolo jeke katsibala noritso hima bora kojoka hakayabo rehimi yabo e polisi do akaruto wabo wajama polisi mengo mfukare na 6 gamine nombro mengo mfukare na 6 wabali ya magari 15 mfukare e ajao kumena mailima hu makar ngene mati ya kama sana ya kumena mfukare na abori kawanwanga rikawa ndo mfukare mana ambassadeur rikawa ndo mfukare ribobilize mapolisi mengo mfukare naya yebali lo Ahmadi kuja shangaze mimi mapolisi wa Ulaya ne arme ne gendarmerie waunga majua hamane double ya hesiri ya hangu yene mana kweni wakati njabo mimi ujoza ho kangwa juja yao wakumitika mhara huja nani wakati njo yabo ni kado bala PS Ahmadi mitsoba le passport ya Kikomori tiwanika tambo kama Mkomori insiste chez moi abugabe kangoja ka ushangaza Mungu rudure je imoroni wende wa shangaze mdau homa Ahmadi na Zainaba Sule na Jaya Ahmadi bawondo walo wahara nawe shasi hisi kartu wahara na bado ngitsoka uyonza le dahulolo la hatu lisangari jiwao za hakizabo abugabe mana ambassador hizo njo mwambia ndazila watu ambao hizo ye gardavika hifanya habora jabo daho ju hatu rarakio ngarjo henda rabare kio hatagejo mkinishi hari mzigarere mtsombeho wala balwe drapo okezo nizo hambangu jo kawri tsombeho wala drapo bahiga jo mtsombe hasisi na timushambo kanti shangaziwa bantu no shanga kartu mshangaza ho kama tusisi kartiwa ushangaziwa babo ronoe makafiri waturi shangaza Ahmadi nabdu Ahmad kabura mpira ho wandani ngojo kaunchangaza kwamba unchangaze Vanu Pierre na Patrick na Jean-Paul watu uramu watu mara wanyama usigago wenge amini yeye kama sasa paroso alibao ngeba watu swali watu ufunga ebabu na tuwaria yeye ni wazao kambo sema jana na wakati ya bebala hatombani miezi limri agenda ndio wewe ebabu hiyo message tumbeshe ya yorimbeshe ya mwana ambassadeur abunge hizo njamba harimale swala la ndo kaya wi yegarda vile langa jo lifanyishe tena nomfanyishe hayo ibake naho mkute yeye gejo mkute hokangujo minyandongo ambasadi ya jambe ziminyiwa zimkaushie ukawa na baheli ya kontrolewe ambasadi le heli batu kontrolewe ambasadi katu kontrolewa yeche no ngutu kontrole bangu na kontrole hokaila tiyaha ulati wirata waha ilati ya hangu ilati ilaha tuzontipi abonge heli ya mbongo ibirilie heli ya mbongo iprotege yede heli bangu ni ibirilie yao ni protege yao hokeza hangu unu Faransa gizodaho ni hula yezahahe ngazijoka paroka udaho ni hula ekaze ndo mkinishiha ngamzambono ekaze ndo mkinishiha ngazijoka paroka udaho ni hula sha pour le moment le daho ye mwinyilo ndami nawe ambassadeur na tontomba yeye ujoka paroka mwile sajo kubadiwa agani shabala pour le moment walenge mcheki abungena doro kula
kadoro gola hambwani yetone ke hambwani bale da ho limetrize dasi wa Komori lo hunu Faransa dasi wa Komori lo hunu harbe Ile de France sinderi metrize le daho shati ndaye le daho lilo wenyilo ndasi au kawale mana ila izatoka lilo bala dasi shati ndaye yeye ngebala de passage namnam safara mjoka ukamfubi mjoka mfubi da hodi ula ho hanza hamnyezi mjoka mfubi atu abuge kairi ya doro gola hamwani sijom conseiller amtinezi ngamu conseiller yende yatsa nyanchenje yamsomesele jila nyanchenje nzima baloka hambani shati de kangizo yinje ukarengele jila nyanchenje zinji habari zile daholila hata hadiwaza ukalila tala nyanchenje zinji abweni sazijo urale kiano kwa jo heshia ni wakati bajo baki nzima ko jorongo heshia yale mbabina kanza ni mwenjezize mwana yasi Hamad Ahmadi ni mwambia za hoka ya hanosha fuha hokaharo gola haju hafanya incident diplomatique dès le départ kaja recevewa ne ze chancellerie ndibo avuzi ko renga ambassadeur yabanga mfikiri hama de bashahirishi hula mfikiri rawati ule shehi ndio rawati ule shehi ndio la ndio mwenyeziza mwana ambassadeur na hata garda vikeno kaya marhaba mejiona nyasi mlo banu resarti misi barnamaj jihad abungi yabo maudo dukanda sina nyitena makatamanda yanu ne vendredi ngadukanda sina nyi au taharimu ni jeni zaidi hojo mwezo lonizo abunga rimtawni samaha no wakati mwa kanchibanu makaburishilia na mpartager video mwa abone page hanyu inu bahina zilio ngaduma biani ngasi plus nation ndaburi ndio rapafanya mitijihad aba hangare ndo harma namna rojina kasina renyo yasa yutuma ba aboti alebo namkenda sinanyi harma 19h namkenda ngaduli ripate machine rimonisheni renyo raifanya ni objectif ya hayo abungi abo mpakanda yabo ye page hanyu ino ngembeshela ni maraba menji na humtokuzani na humfariani ya umwambia nukaya inu ya hanyu mchihezite haina mrwanzo yaje vanu nge tiari yajaji tekeleze fikira zae njema yaziono masilaha abungi abo mpakanda yabo narambe a tout à l'heure insha Allah taala marhaba menji wananyasi shukran.